দিদি, আজকে কেন আপনাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন? নমস্কার সবাইকে, মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমার শুভ দীপাবলি। এবং আমাদের এখানে আজকে TWF ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের সেন্ট্রাল কমিটির সভানেত্রী, অ্যাডভাইজারি চেয়ারপারসন এবং TWF এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, বিভিন্ন পদাধিকারীরা রয়েছেন। সবাইকে শুভ দীপাবলি। আজকে আমাদের আপনাদেরকে যে ডাকা হয়েছে সেই মূল উদ্দেশ্য হলো গত 24 তারিখ দীপাবলি, কালী পূজার দিন আমাদের গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় কালী পূজা হয়ে থাকে। শহরের মোতাবেক গ্রামে গঞ্জেও কালী পূজা হয়। সেই কালী পূজা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে তুই হাসিং বলে খোয়াই রামচন্দ্র ঘাট অন্তর্গত তুই হাসিং একটা গ্রাম জায়গা আছে। সেই জায়গাতে অর্কেস্ট্রা চলছিল। সেখানে আমাদের কল্যাণপুর ব্লক অন্তর্গত কল্যাণপুর থানার অধীনে আমাদের কিছু নাবালিকা, মানে 16 বছরের এক নাবালিকা ওনাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সেই অর্কেস্ট্রা দেখতে গিয়েছিল। যাওয়ার পথে রাস্তাতে একটা খাস কল্যাণপুর, সেই খাস কল্যাণপুরকে ওয়াঙ্গালুমু বলে, সেখানে সেই জায়গাটা ছোট্ট একটা বাজারও রয়েছে। সেই বাজারের কাছে কালী পূজাও চলছে। ওইখানে কিছু সংখ্যক আমাদের নন ট্রাইবেল ওরা রয়েছে। ওই নাবালিকা মেয়েটি ওনাদের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গিয়েছিল। বন্ধুবান্ধবকে মেরে ওদেরকে মেরে ওদের মোবাইলগুলা ছিনিয়ে নিয়ে ওরা চলে গেছে দূর, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওরা বাঁচছিল। সেই সময় মহিলাটিকে ধরে সেখানে কিছু আমাদের কাছে নাম এসেছে। সেই আজকালে বর্তমান সরকারের একজন গ্রামের উপপ্রধান, পশ্চিম দ্বারিকাপুর গ্রামের উপপ্রধান, নাম হলো বিধান বিহারী দত্ত। ওনার নেতৃত্বে 4-5 জনের লোক ওনাকে নিয়ে দর্শন করেছে। পরের দিন ওনাকে বন্ধু বান্ধব ওই দিন ওনাকে খোঁজাখুঁজি করে পেলাম না। ওরা বাঁকতে বাঁকতে কোথায় গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বাঁকছিল। সেই সময় পুলিশদেরকে জানানো হয় আমাদের সঙ্গে একজন মেয়েকে ওরা নিয়ে গেছে। তো সেই সময় পুলিশরাও জানাজানি হয়ে রাত্রে খোঁজাখুঁজি করে পেল না সেই মেয়েটিকে। পরের দিন ওই মেয়ে নিজে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। পরে মেয়ে নিজে বাড়িতে আস্তে আস্তে করে এসেছিল। পরে পুলিশরাও এসে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু মেয়েটি বইয়ের জন্য পুলিশের সামনে প্রথমে মুখ খুলছিল না। পরে আপনাদের সাংবাদিকরা, অনেক স্থানটাতে সাংবাদিকরা গিয়েছিল, অনেক ওনাদের গার্জেনরা গিয়ে ওনাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি স্বীকার করেছে যে ওনাকে দর্শন করেছে। এখন মূল কালপ্রিট যিনি উপপ্রধান, আমরা শুনেছি এবং দেখেছি এবং জানি যে আমাদের বর্তমান সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সেই নীতি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে চলছে, সরকার চালাচ্ছে। কিন্তু আজকে উল্টা আমরা দেখেছি যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও উল্টা হয়ে গেছে। বেটিকে মারার জন্য, বেটিকে দর্শন করার জন্য আজকে খুব একজন উপপ্রধানের সেই নেতৃত্বে এই যে ঘটনা, সেটাকে আমরা ধিক্কার জানাই। এবং এই উপপ্রধান এবং ওনার দলকে যদি প্রতিশোধ গ্রেপ্তার না করে, তাহলে আমরা TWF উইমেন্স ফেডারেশন আমরা আন্দোলনে নামবো এবং আমরা থানা ডেপুটেশন, আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা পালন করব। প্রতিশোধ সেই কালপিটকে গ্রেপ্তার করতেই হবে, সে আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানান দিতে চাই। এবং আগামী দিনে
আমরা গতকালকে সেখানে আমরা যাব। আমরা আমাদের প্রেসিডেন্ট অলরেডি গিয়েছিল, গতকালকে গিয়েছিল, আগামীকালকে আমরা যাব সবাই, আমাদের একটা টিম। উনি গিয়ে সেখানে মেডিকেল টেস্ট হয়েছে, হসপিটালে নিয়েছে এবং থানাতেও নিয়েছে। এখন মাত্র একজনকে অ্যারেস্ট করেছে, বাকিরা এখনো অধরা রয়েছে। সেই জন্য আমাদের দাবি অতি সত্য গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা আপনাদের মাধ্যমে দাবি জানাচ্ছি। যদি গ্রেপ্তার না হয় তাহলে আমরা কঠোর আন্দোলন চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ। এই ঘটনাটা কোন জায়গায় ছিল? ঘটনাটা কল্যাণপুর বাজারে আরএস পাড়ার মূল ঘটনাটা হয়েছে যে আমাদের খাস কল্যাণপুর, দ্বারিকাপুর খাস কল্যাণপুর। আচ্ছা, আর মেয়েটার বাড়ি কোন জায়গায়? মেয়েটার বাড়ি হলো আরএস পাড়া। আর আপনার কাছে কতজনের নাম এসছে যে এটা মূল অভিযুক্ত? মূল অভিযুক্ত 5 জন। 5 জন। কোন থানাতে মামলাটা হয়েছে? থানা তো কল্যাণপুর পিএস। কল্যাণপুর। সেটা কি পরিবার তরফ থেকে করা হয়েছে নাকি আপনাদের সংগঠন থেকে করা? না, পরিবার থেকে করা হয়েছে, আমাদের সংগঠন থেকেও করা হয়েছে। हामबाय media dapat semua ngerongo tini seng maringka press conference kanya ngaben tam himale 25 तारीख 24 तारीख kali puja din to watai mamang kebo program rok thangmane mutai bere mali 25 तारीख ke program narak lagya o 25 तारीख ni gotna 25 तारीख काशा गौतनांका कल्याणपुर विधानसभा केंद्र जोंथिन और प्रेस मीट सेंट्रल कमिटी TWF सेंट्रल कमिटी रो प्रेस मीट कन्यान खांतंगो दिन और सफाइजा चिनि बाइकत सेंट्रल कमिटी एडवाइजर बरमगन चेयरपर्सन बरमगन जो पवित्र भक्ति जमातिया यांग दंगो वर्किंग प्रेसिडेंट मणिहार देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट राधामाला देवबर्मा तेबो दंग सिने आरती जमातिया वाइस प्रेसिडेंट सिने बीनामाला देवबर्मा तेबो सिने सेक्रेटारी शर्मिला देवबर्मा सिने दंग काजल सिने वाइस चेयरपर्सन तेबो दंग यांगो सिने सेक्रेटारी दीना रानी देवबर्मा स्वप्ना देविया सिने तेबो दंग अर्चना देवबर्मा अमाहायके दिनै जों प्रेस मिट खालामनानै बागिना मारिंगा कखायाव बसे बेलायखाय खामो बेलायखाय दुख बनांगो बेलायखाय टेक्टबो मानखौ बोखावो तामनि हिमालय जों अतिरिपुरा राज्योआव चिनि हा हिनलाय तलायो चिनि हा हिमपानो जों गोसो जराते चिनि अधिकार दं आबोथ जों सालायनो फायलायो आबोनि बिसिङै सिटेप टेक्ट जों बुरिरक हतुक सातुक नखर माननाय लिया दिनै हरत नखर मालियानो सालबो नखर मालिया दिनै बागै बेलायखाय तामहिनानि लामा कासुजा दिनै बुरिरकनि बागिनाय दिनै 25 तारिखआव दिनै बुरिबुखौ कल्याणपुर विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजा अ बुरिबुखौ खाना बालिका ब रामचंद्रगढ़ विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव काशा तै हासिं नि दङ अ तै हासिं प्रोग्राम लाना थांतानि ब प्रोग्रामाव सबैलिया बन बिनि बन्धु बान्धव रगै थांलाय मानि अ खास कल्याणपुरनो बर कासु जाखा कासु नाय रंखा वानजि बसंनि बर र अ वानजि बसं र कासुइनाय बिनि अ फ्रेंडनि जे लाबुसारकनि मोबाइलक सेखा बरनो बुखातो खाख्लाय बरक रिफ्रिक जागबायखे अमहाय इनका बरक कासुमानि टारगेट हिंकाय चिनो अ बुरि बुखुकनो न बरक टारगेट खलायगा बुरि बुखुकनो रमैनारखा चलारंनखाय मोबाइल सेगैनाय रिफ्रिक रहका एरपरे अब गणदर्शन हिमानजों अब घेंग्रेप 5 जना बनो रमफ्रेगा तिनि अ बुरि बुखुकनो रमफ्रेनाय रंनि बुमु तंग अरबो तापस देवनाथ और तंगो आदित्य दास के बीजेपी नि मेंबर और तंगो विधान दत्त बिहारी बंकांकाय उपप्रधान बीजेपी नि उपप्रधान ते तंगो और दुलन देव हिनाय रतन देवनाथ तंगो
bini dak namga hangkai mega depnar phiaba obo sangbadik ni kok buya obo TWF ni kok buya je bumungkai femeni o bumungangkai chini buri bukubo osu joto ni bumung sinia phiaba orwa khorokcha wanji bosungni borok no bobo taminani bocungno help khlaikano hinmano jeng joto borok hamya khorokcha kaham borok tongo kaham borok khobjakha chini Indrodas takhu khlinai Indrodas nukha nuguinai bo hinka khorokcha upojati bhrui norok omhaike tangri bono omhaike romlai norok omhaike rep khlai tongai omhai taklai di omo chaya hininai mana khaimani porebo borok omhaike lei borok rep khlaika je o pajonani bumungkai femini obongkha ang soyong Indrodas ni bihik kok salaika o Indrodas ngangkai ang miawo thangmani miangkha 26 tarik 26/10/2022 miawo ngangkai o brini bukhabo thanawo FIR khlaika o chlaro o je pajona rapis ni bumung no tuinai apruno je police rok thanawala ro o Indrodas no borok romkha borok thanawo tori rekha thana tori pro nai bini bomone khaika u Gita Das bin busai no bo rom thanawo lokap chopka nai o bin busai no diklaina ni bagi nai bo phainai sangbadik rok bai bo saka ar jeng buri rok TWF rok ar thangija jeng kok salaika kok samani pore bosawo ani busai barbar mana khaimani pore bo borok mania rep khlaika ani busai nukha ni kok hini saka abojotono sangbadikni camera obo capture khlaijak tini o pajonani bumung saka o Gita Das tini oro sanani musungo je orwo romjakha sudu tapos debnat simsi romjakho ang sanam muni musungo sudu tapos debnat dia orwo tai charjona tongkho o charjona kalpit o charjona rapist no অতি সত্তর কল্যাণপুর থানাওয়ালার রমনানি নাংনাই রমিয়া গাংকাই TWF রক তাম খাই থানাওয়ালার আবসমি নাই তংথুন তাই বিজেপি IPF টি গভর্নমেন্ট নব রাজ্য সরকার নব আং সানানি মুচুঙ্গো নংনি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও মানে বিয়াঙ্গ থাং অবকি বেটি বাঁচাও দাংখা অবকি নংনি শুধু বুকুগো সিমিদা কক সাইতং না অর বড় বেটি বাঁচাও খাবা যে জায়গা ও বুড়ি বুসারো নংখরমালিয়া দর্শন গণদর্শনের শিকার দङ 6 বছরনি শিশুকণা থেকে 60 বছরনি বুড়িচুক পর্যন্ত ইয়গলিয়া ও ত্রিপুরা রাজ্য এক নাম্বার উঙ্গি বাঁচাখা বুড়ি রংনি দর্শন গণদর্শননি ক্ষেত্র जों साइमानो বিচার মাইয়া जों साइमानो যে কোন যা দর্শন গণদর্শন উঙ্গি চিনি बुरी बुकुक सं कुनु दिने बिचार माया ताइ खाइसा अक सानानि मुसुं तिनि 10 रगले तांगे तिप्रा जुग बुरी रक न दर्शन गणदर्शन एंखाबे गेंग रेप खलाय मानि जों अबनि बिरुद्धे सरकार न आं सानानि मुसुं अति सत्तर बन्द खलाया हंकाय जों विकल्प पट ना हानाय विकल्प स्टेप ना हानाय तामि हिमालय अर वानसुगैनाय दि जत तिप्राबासि र वानसुगैनाय दि उनु दिन फानो जे तिप्रा साचलार वानजै बुरिनो दर्शन गणदर्शन एंखाय गेंग्रेप खलायका हिनै कुनु दिनो खदा खनाका खनायाखौ जों नुगो जे अरबो चिनि प्रियंका रियां न जे गाड़ी एक्सीडेंट बाइक एक्सीडेंट उंगै थिका हिनि सामानि आमहाय फल्स अमहाय मिथ्याबादी अमहाय मिथ्या विचार रिमारक जों नुगो ताम हिमाले जों अर जतन साइमन सारातिर बासि प्रियंका रियां कि बाइक एक्सीडेंट उंगै दा थै ना दर्शन गणदर्शन उंजागै लास्ट बुथार मादा थाइजों मादा अब जतन बरक सिओ कारण गंगाय प्रियंका रियां बिन सागरि रै जीन्स पैंट कानजाकसे जीन्स पैंट खुबजाग्रक खाइ जों नुखा अबकि एक्सीडेंट उमारक जीन्स पैंट खुबजाग्रक दा उंबा आबो उंखा रेप खलायनाय लास्ट किरिजागै प्रमाण रिजांनानि किरिजागै अब बुथार मासे सोंते बनगो अरबो निनि यांगो चाकमा गातबो अमहागेनो वानजि बसं रपाइनो गेंग्रेप खलायजाक मानि चिन बुकुरो काइसापनो जों बिचार माया फियाबा TWF ताबो करा बासा बायसावो करा खरां बायसावो जदि अरबो उंखा बीजेपी गभर्नमेन्ट दङ बीजेपी बिचार मारिनाय
বিজেপি কর্মী সদস্য ন অরব চিনি তিপ্রাসা ব্রৈন অর গণদর্শন খালায় TWF নায় নং অরব নিন কর্মী সদস্য নিনি মেম্বার নিনি উপপ্রধান নিতা ওয়ানসুতে নং ওয়ানসুংনানি নাংনাই রেপিস ন ও রেপিস ন অতি সত্তর যদি নাইতুগুই তিখলাইয়া রমিয়া হাঙ্কা হাঙ্কায় উপযুক্ত শাস্তি দিয়া হাঙ্কা হাঙ্কায় কঠোরের পর কঠোর শাস্তি দিয়া হাঙ্কা হাঙ্কায় এখাই বা ফাঁসি অদার ইয়া হাঙ্কা হাঙ্কায় যিনি বরিরক এই ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা যুগ বরিরক নংকরি আন্দোলন मा खालायनाय এবং खलायनाय आप्रसि नुकनाय आव ত্রিপুরা যুগ রক্তাবুগলে খাসি কাতাবলে নংখর কাতাবলে প্রতিবাদ খাইনাयनि नांखा हिनि साजांनाय जा যত বুকুক সংনা आं कबकनाय फायदि जों अबले बिचार बानानि नांनाय अमहायकाय जों याकारिनि खांगा हंगाय जों कुनु दिन बिचार मांगला याकार मां जों अमहाय बिचार माया मां थांगा जिनि बुरि बुकुक सं दर्शन गणदर्शन खालाय जागमानि परेबक बिचार माया फेयाबा जों अबनो कुनु दिन याकार ग्ला बिचार मानानि नांनाय बिचार माया हंगांका सारा त्रिपुरा राज्यआव बुरिरक गतिके हरजों सारि आबोसि फुनुक लिनानि नांनाय हामबाय आसिम आजा बर खरक बसे थांमानि बरक आरो खरक चला खरक नै खरकसा अमहाय केनो साइमानो खरक तंफानो खाना चला एमनके खरक नै साइमानो बुचला बुरि साइचुनो इनके बरक आटकी थांलायमानि बरक नखाय चला रगनि थानिनि मोबाइल उनरक सेगिनाय बरक नहंकाय रिफ्रिगिरो हका बं टारगेट न बुरिनि बर मकल कलायजा बुरिनो ख रमबुइ रेप खलायगा तार आबुनि परे हिंगांकाय अ चला खरकनि फायनाय अ चेरे खरकनि फायनाय थानाव फाय बर फाय सापायगा थानाव फाय सापायगा चिनि मोबाइल जतन सेकेन्ड जाखा आरो जों रिफ्रिग रजाखा चिनि बुरि हिंगांकाय निखोस किचा नर हेल्प खालाय दि माने बरंनो बरमि तरि जाखा अमहाय गतना ओ पुलिस थांगे गारि बरंनो अर तरिका सिंना बागै आपना बागै तरिखना इनके अमहाय इनके टाइम दिन हमके जों सौगैया अब तो 25 तारिख खरक पुलिस रग फैलिया पुलिस रगदा नायतु फानो मानलिया बुरि हिंगांकाय टाइम दिन से बथांगै नग सगुयो तरक खाय इनका आं कायसा जागाव थांगै थां सौगैया फुङा सिरि ब लामा सिदि साहाराङै थांगा आरे स्पारा बियां खामो लामा हिनिसु अथच अ लामाराव बिनि छिनि जाक्सि माने ब बिनि बुसाको जुवाक बाहाय रग तंखा पुरि अरि रग बुदै जुवाक रग लखलायखना आगोखना बनो जुर जबरदस्ति फन खानिगना आबर दान खासायमेले अमहाय गलै ब गलाय किदिखाय थां नग सगै माने खबर इनका पुलिस रग थांग सिङै क्या पुलिस रग फुङो सगै के बि नग नायतु हर नायतु दिखलै मालियाना फुङो थां सगै गांगांकाय बरक सिंगा बुदै इनका बुदै सका एरपरे बुरिब माने हत बमंखना बिनि जीवन अमहाय गतियाबा इनके बस हाका रेप इंगियारकनि पुलिस रंनो तो साइड हका इनके बजे रेप इंखा अब जतन साइमान थांबाय क्या जे ओ बुरिबो जे आरो जे बयनि नाय इंद्र दासनि बिहि बबो तो साइना तंखा गांकाय चिनि सुरां जातिनो हामै मारियो चिनि अजित नो ब दिखलाय का हायसि ब मेडियानि बिसिंतिनो ब मेडियाखा सत्य गथनानो नास्तिक्लानो जनगणनि शक्ति मेडिया ओ जनगणनि शक्ति मेडिया ब बिनि कामनो बखुनुका जे रेप खालायजाकना बुरि बुखुंगा आरो थाङै सिङैगा सिङै माने परे ब डिटेल्स गसि साइरिगा ब जे थानावाला र फाइप्रु पुलिस र फाइप्रु नोंतां गसिलिया हि सिंगापुर बसाका गसि आं साइड मालिया हिनि नै बसाका एर परे ब डिटेल्स साइड खनारिगा ओ साइड खनारि माने परे बनो थानावाला रनो कल खायनाय थानावाला र फाइगा थानावाला र सगंगते बगस डिटेल्स कक साइड खनारिगा एर परे बनो थाना तलां थांबुनका आं सगै माने परे ओ बुफा एफआईआर खालायगा जे बिनि बुसाजुनि जे गतना नतैनाय थानावाला बाय बकक साका बर एक्शन ना हानाय हिनि साव बिनि मेडिकल रिपोर्ट हले ताबो बिनि मेडिकल रिपोर्ट गाय जों थानाव कक सामानि परे जों आं निजे उपस्थित दङ मिया 27 तारिख उपस्थित दङैनो बनबो हस्पिटालाव कलानपुर हस्पिटालाव तलांगै मेडिकल रिपोर्ट खलायगा ओके मेडिकल रिपोर्ट फायाको मायाको किन्तु मेडिकल रिपोर्ट तो मानाय न मानबो कुबै कौनो फायनाय किन्तु ब डेट उखा किन्तु जदि अरवो बाय चान्स सरकार तंगुहनि नाय सरकारनि राजनैतिकनि फान फुनुगै सरकारनि फान फुनुगै रेप इंगिया हिंका TWF रक आसुगै तंगला
TWF rok asu tongla oro जों नुगो जेकुनु सरकार फाइथं अथच सरकार आइन कानुन दंगो और महिला कमिशन महिला आदालत महिला पुलिस कमिशन गठन खाइजा तमानि सत्तेवबो महिला रकनि बिचार मानिया फियाबा तिनी बीजेपी आईपीएफ सरकार न करा बात्रा नेना नुसुंगो अब नौनि क्षमतानो इउसटा खाइदि रेपिस मा फुनुनाय नों अरब हॉस्पिटल डाक्टर रनो रांचारि हुया नों अरब थानावाला रनो रांचारि हुया के बुफानो अरब निनि तमनेनि नों याग्रा देब्रा नों थांमांला सय लामाव मा थांनाय दिने आं थानावाला रनो सानान मुसुंगो सय बिचारि दि आर डॉक्टर न सानान मुसुंगो सय रिपोर्ट दि और सय रिपोर्ट दिया सय बिचारि आंकांकाय TWF कुनु दिन आसुगु तंला सिरिं अगनो सिं बाता तंनाय ओंखाय मैडम संनि कौना मानजु जाक्तेंगो आसों थांनाय हातिओ आगुले आमचायो प्रगति ते विजय कुमार चमनिओ आगुले तंनाय सिनि तिब्राजक बोरै रक खरसा खरंनै र बरक जे तम सिद्रा तंगै तंमानि आबनो किटिंगले नंनो कुनु मुसासे खलाय जाय तले त आव अब हंगांकाय चिनि त जों बोरै जेनो जों TWF राजनैतिक TWF जों राजनैतिकनि बिसिंथि फानो जों समाजनोबो नायनानै दरकार राजनैतिक खायथि राजनैतिकनि बिसिंथि जों समाजनो मानासिनाय जे समाजाव बुरि रंनि इज्जत रखा करे आ समाज कुनु दिन उन्नत उया समाजनोबो जों नासिगो राजनैतिक खायफानो जों समाजनोबो नासिगो हनैनो जे ड्राग्स ताबु चला उन्थन बुरि बसांथ ड्राग्स कुबुलि दंबायखा अ ड्राग्स हयते भाइकि यक फाइनानि बागिनाय चिनि TWF रबो स्टेप नाहारि दंगो एवं चिनि स्वयं चिनि सपना तिरियां दंगो चिनि सेक्रेटारि बनत जों अमहाके ड्राग्सनि फासिंगो किचा हेल्प खालाय दिहैनाय बनत साजाकनो बखलायनो दंगो एवं चिनि पायल देव बर्मा ब ड्राग्स हयते गुबुल तंगानि बागिनो बहगो टिउमार उंजाक जाय खायजायगा उंगै तंगानि नगबो रां फैसा करै गार्जेन करै हाय उं तंनाय बनबो जों हॉस्पिटल लगो TF रक बाय खलायनाय बनबो जों ऑपरेशन रक खायनाय ताब नगो सुस्त खाय जों लिहरजाक ताबो बनाय दं जों TWF सिमिनि राजनैतिकनि जों अर नासि तंगिया जों समाजाव किचा नासि दङ जारा अर चिनि तम सित्रा चामुं सित्रा तंखांखाय जों अबश्य जों नजरिनाय